नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक आम चैनल को बहुत बहुत स्वागत। वर्तमान आमे आपण मानक पई नहीं आसीछु आपणकर पाठ टीका। वर्तमान नूतन भाव में जो श्रेणी गृहटी खोल जाइए जहाँकि शिशु बाटिका तो आपण माने समस्त शिक्षक माने प्रशिक्षण नहीं सारी थे। जो शिक्षक माने शिशु बाटिका शिक्षादान देवे से प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी को शिक्षादान देवे तो ताहाकू आमे लक्ष्य करी एठारे पाठ टीकाटी प्रस्तुत करिछु। दैनिक पाठ टीका शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी को नहीं। निश्चित भाव में आपण पाठ टीका देखला पूर्व आपको विनम्र निवेदन जे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आमे प्रतिदिन पाठ टीका को पूर्व दिन में आमे आपण निकट प्रोवाइड करिया को प्रचेष्टा करिछु। आपण मानको सहायक हबो दैनिक पाठ टीका लिखिबा पई ता सहित पाठ्यदान देबा पई। सांगसाथी मानको बहु मात्रा रे शेयर करंतु। आमे आपणकर आशीर्वाद नित्यांत आवश्यक करूछु। देखु आम आपण नहीं आसु 18/11/2025 जहाँकि मंगलवार शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी निमंते दैनिक पाठ टीकाटी आरंभ करने पूर्व आपण मैंने कलम गुड़िक कराई नियंतु जहाँकि श्रेणी पीरियड समय विषय प्रसंग विकासर दिग दक्षता येलो कोर्स जहाँकि पाठ्यक्रम लक्ष्य प्रत्याशित फलाफल शिक्षण सामग्री शिक्षण कार्य आउ मंतव्य तो ये कलम गुड़िक कराई नियंतु। यापर कार्यक्रम आरंभ हो 10 ରୁ 10:15 जहाँकि प्रार्थना। यापर प्रथम पीरियड कार्यक्रम आरंभ हो। प्रथम शिशु बाटिका 3 को नेबे समय अवधि आरंभ हो 10:15 ରୁ 11टा। विषय प्रसंग होची सर्कल समय गोल बैठक मुक्त वार्तालाप। विकास रहबो सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास। दक्षता रहबो परिष्कार परिच्छन्नता जांच करने सहित श्रेणीगृह और विद्यालय सामाजिक नियम को बुझे। येलो कोर्स रहबो CG4 C4.5 प्रत्याशित फलाफल रहबो छात्र छात्री मानकर परिष्कार परिच्छन्नता जांच करने सहित विभिन्न कार्य असुविधार साहाय्य चाहिए। TLM आवश्यक चित्र कार्ड शिक्षण कार्य रहबो पिला मानकर परिष्कार जांच करने सहित कौन सी कार्य असुविधा है किपरि साहाय्य चाहिए ताहा बुझाई कहबी। तो ये शिशु बाटिका 3 कार्यक्रम परिसमाप्ति हो। यापर प्रथम श्रेणी प्रथम पीरियड समय अवधि 10:15 ରୁ 11टा। विषय प्रसंग रहबो हस खेल भाग 1 पाठ 13 चतुर कुकुड़ा जहाँकि गद्य। विकास रहबो भाषागत विकास। दक्षता रहबो अक्षर पठन। येलो कोर्स रहबो OD 111 प्रत्याशित फलाफल रहबो छात्र छात्री माने पाठरे थिबा अक्षर स थ फ को पढ़िबे और लिखिबे। TLM आवश्यक पाठ्यपुस्तक अक्षर कार्ड शिक्षण कार्य रहबो पिला माननकु पाठरे थिबा अक्षर को पढ़िबाकू और लिखिबाकू कहबे। तो ये आपन प्रथम श्रेणी कार्यक्रम परिसमाप्ति हो। यापर द्वितीय श्रेणी प्रथम पीरियड समय अवधि आरंभ हो 10:15 ରୁ 11टा। विषय प्रसंग हस खुशी पाठ 16 आम पर्वपर्वाणी जहाँकि गद्य। विकास रहिबो भाषागत विकास। दक्षता रहिबो चुक्ताक्षर लेखा। येलो कोर्स रहिबो OD 208 प्रत्याशित फलाफल रहिबो छात्र छात्री माने पाठरे थिबा चुक्ताक्षर गुड़िकु लिखिबे। TLM आवश्यक चुक्ताक्षर कार्ड शिक्षण कार्य रहबो पिला माननको पाठरे थिबा चुक्ताक्षर को लिखिबाकू कहबी। तो ये प्रथम पीरियड कार्यक्रम परिसमाप्ति हो। यापर द्वितीय पीरियड प्रथम शिशु बाटिका 3 को नेबे समय अवधि आरंभ हो 11 ରୁ 11:45। विषय प्रसंग होची मुक्त खेल। विकास रहबो शारीरिक विकास। दक्षता रहबो इच्छा अनुसार खेलिबे। येलो कोर्स रहबो CG2 C2.4 प्रत्याशित फलाफल रहबो छात्र छात्री माने सरल उपकरण नहीं खेलिबे। TLM आवश्यक विभिन्न उपकरण शिक्षण कार्य रहबो पिला माननकु विभिन्न उपकरण सहित खेलिबाकू कहबे। तो ये शिशु बाटिका 3 कार्यक्रम परिसमाप्ति हो। यापर प्रथम श्रेणी द्वितीय पीरियड समय अवधि आरंभ हो 11 ରୁ 11:45। विषय प्रसंग हस खेल भाग 1 पाठ 13 गणित। विकास रहबो बौद्धिक विकास। दक्षता रहबो स्थानीय मान लिखिबे। येलो कोर्स रहबो M 111 प्रत्याशित फलाफल रहबो छात्र छात्री माने स्थानीय मान लिखिबे। TLM आवश्यक पाठ्यपुस्तक GK किट शिक्षण कार्य रहबो पिला माननकु स्थानीय मान लिखिबाकू शिखाइबी। ये प्रथम श्रेणी कार्यक्रम परिसमाप्ति हो। यापर द्वितीय श्रेणी द्वितीय पीरियड समय अवधि आरंभ हो 11 ରୁ 11:45। विषय प्रसंग गणित पाठ 11 समान भाव में बांटिबा। विकास रहबो बौद्धिक विकास। दक्षता रहबो भाग क्रिया शिखिबे। येलो कोर्स रहबो M 306 प्रत्याशित फलाफल रहबो छात्र छात्री माने भाग क्रिया शिखिबे। TLM आवश्यक पाठ्यपुस्तक आउ GK किट शिक्षण कार्य रहबो पिला मानकु हरण क्रिया उदाहरण माध्यम शिखाइबे। तो ये द्वितीय पीरियड कार्यक्रम परिसमाप्ति हो।
ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 11:45 ରୁ 12:45। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପରିବେଶ ଜ୍ଞାନ। ବିକାଶ ରହିବ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ବସ୍ତୁର ଆକାର ଜାଣିବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ CG8 C8.4। ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଲମ୍ବ ଓଜନ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ GK କିଟ୍, ଗୋଡ଼ି, କାଠି ଆଉ ବଲ୍। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ନେଇ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ଆକାରକୁ ବୁଝାଇବେ। ତ ଏଇଭଳି ଶିଶୁ ବାଟିକା 3ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 11:45 ରୁ 12:45। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 18 ଦିବସ 5। ବିକାଶ ରହିବ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ ILM 4.12। ପ୍ରତ୍ୟାସ୍ତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 11:45 ରୁ 12:45। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 18 ଦିବସ 5। ବିକାଶ ରହିବ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ ILM 5.14। ପ୍ରତ୍ୟାସ୍ତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 12:45 ରୁ 1:15। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ କଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବିକାଶ ରହିବ କଳା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୃଜନାତ୍ମକ ବିକାଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ତିଆରି କରିବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ CG12 C12.1। ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବସ୍ତୁକୁ ଯୋଡ଼ି ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଆକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ଉପକରଣ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଦେଇ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଆକାରର ଶିଖାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଶିଶୁ ବାଟିକା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମାନ ରହିବ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ରେ। ଏହାପରେ 1:15 ରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 2ଟା ରୁ 3ଟା। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଭାଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା। ବିକାଶ ରହିବ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ଧ୍ୱନି ସଚେତନତା। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ CG10 C10.1। ପ୍ରତ୍ୟାସ୍ତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ଼। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଇବି। ଏଭଳି ଶିଶୁ ବାଟିକା 3ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 2ଟା ରୁ 3ଟା। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 18 ଦିବସ 5। ବିକାଶ ରହିବ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ ECL 14.6। ପ୍ରତ୍ୟାସ୍ତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରାଇବି। ତ ଏଭଳି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 2ଟା ରୁ 3ଟା। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 18 ଦିବସ 5। ବିକାଶ ରହିବ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ ECL 5.9। ପ୍ରତ୍ୟାସ୍ତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 3ଟା ରୁ 3:30। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଘର ବାହାର ଖେଳ। ବିକାଶ ରହିବ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳିବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ CG3 C3.4। ପ୍ରତ୍ୟାସ୍ତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଶିଶୁ ବାଟିକା ସହିତ ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାନ ରହିବ। ଏହାପରେ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 3:30 ରୁ 4ଟା। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ବିଦାୟ ଆଜି ଦିନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସାରାଂଶ। ବିକାଶ ରହିବ ସମସ୍ତ ବିକାଶର ସାରାଂଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ସବୁ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୁଝିବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ ସମସ୍ତ ୟେଲୋ କୋର୍ସ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟାସ୍ତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଦିନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝିବେ ଓ ଲେଖିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ଆଜି ଦିନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଜି ନୂଆ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପଚାରି ବୁଝିବି। ଆସନ୍ତା ଦିନର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବି। ଶେଷରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ବାଟିକା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର
सप्तम पीरियड कार्यक्रम समान रहिब। तो यह आपणकर शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी जहाँकि 18/11/2025 मंगलवार दैनिक पाठटिकाटी परिसमाप्ति हेब। निश्चित भाव में यह आपण बहुत हेल्पफुल होइतिबो। आपण मानको रिक्वेस्ट आपण माने हम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु, वीडियो बहुत मात्रा लाइक और शेयर करंतु। आमे एभली दैनिक पाठटिका पूर्व दिन में प्रस्तुत करी चैनल माध्यम उपलब्ध कराइबु। नमस्कार, सर्वे भवन्तु सुखिनो।